استیاب آهنگت ما چالاکیت کلیجه گلک مفیدگی نما کوافت نیاسین دم برای ما و خطابیان داد درز بیتن و هم جواب خواندن دیر کبینو از منش نزدیک درنو انشالله ده سرکفتیانه از من خود درباز کینو انشالله در چالاکی هر بردام بن نشم مين مجور نغيرم بتما حديقي چياتو سرسري فقيري تا قارقار اسمر حدثه ماز فقيره خديما ما شاء الله بخرازين بس يس اسفل قطبیه که مرحله یک زود به خوشحال و مفجور آهنگ با مهاتی ندونان بطرف نیاسین و بین ما و برادر دو چید بیت قطبیه یک دیتن دل دبره کو جوا سیتن دل بوشره کی دیتن بطرف نیاسین چید بین و بین چین بیشین دبره کی بود دبره کو دی کساتی بود کسایی کی دی بیوم او هر بدام является достаточно притягательной натурой, неоднозначной, и это очень сильно цепляет. Наверное, самые ранние воспоминания — это о фильме «Лабиринт», где он был просто прекрасен. Естественно, песня «Ground Control to Major Tom», ну, больше, наверное, в исполнении, которое было в фильме «Friends», и песня с Queen, только я не помню, как она называется. Under Pressure, да. В целом, просто какое-то неземное существо, Дэвид Боуи, явно не с нашей планеты, и это он является... Я на самом деле люблю Боуи как человека искусства, просто как личность историческую. Мне очень нравится его стиль, и я просто даже больше увлекаюсь фотографом, вот этим Шапире, поэтому пришла посмотреть больше на работу Шапира, чем на самого Боуи. Но как личность, мне кажется, он один из самых экстравагантных, женщина-кошка, и такая одна из самых ярких и противоречивых. وارمي كده الرطوبات هي الجير الرطوبات بي نيمن سبيدي حطوا دويس بدي خوربي مش خوش آماده عمل به پول کاسازه و گنج حلمت دوره کو حزون دیو داخازی و گنج حلمه مت آماده بوی پول کاسازی بو وکینه داره یعنی اول دیف حزا خوی هاته یعنی که حز نبود نتاد بس حزا هی یه هات کو بجدار بید آنها یا خودشی دی فعل بیته هر کلمه رو حز چه تشتبید دی سر کف نتو تشتلاینی خدي من فوق مجال حاجة جراستي من حتى إنه كم دو سوزيته واسه از نظام کوابینم ولی پابوش بافکه این خلاکا بهسه با ما پیدا بیوگن چه گولام پیام میشی کن چه کراست